إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة في درس جديد مع نص من نصوص الكتاب المدرسي. إذا la page 34 l'alimentation. إذا vous allez suivre avec moi من الكتاب تاعكم. Alors نقرأ النص. Chaque année, des milliers de gens meurent de faim et parmi ceux qui subsistent, il y a des populations entières qui sont sous-alimentées. يعني قال لك كل سنة ألوف من الناس يموتون من الجوع ومن بين اللي يعيشوا يعني يتمكنوا من العيش يعني ceux qui subsistent, il y a des populations entières qui sont sous-alimentées. يعني كاين شعوب كاملة راهي تعيش ولا راهي في سوء التغذية. C'est le cas surtout dans les pays pauvres où d'immenses groupes humains conservent des méthodes de culture très rudimentaires. يعني هذا قال لك هذا مثل بلدان فقيرة وين كاين تجمعات سكانية كبيرة ما زالت تحتفظ بلي ميثود rudimentaires de culture يعني بطرق الزراعة البدائية. Alors, si la récolte est mauvaise, c'est la famine. إذا كان الحصاد يعني سيء راح تكون المجاعة la famine. Dans ces pays, les vivres sont importés et doivent en outre être transportés et distribués parfois très loin. يعني في هذه البلدان les vivres يعني المعيشة sont importés مستوردة. وبالضرورة لازم يوفروا لها transporter ويوزعوها أيضا parfois très loin يعني تكون من مناطق بعيدة. Souvent, il y en a trop peu ou ils arrivent trop tard. يعني في غالب الأحيان هذا الغذاء اللي يستوردوه يكون قليل بزاف أو bien يكون يجي متأخر بزاف. Il ne suffit pas d'avoir de quoi ne pas mourir de faim. En Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, on constate que l'alimentation de beaucoup de gens n'est constituée que de céréales. يعني قالك في البلدان الفقيرة اللي بلدان العالم الثالث مثل الهند، إفريقيا، أمريكا الجنوبية يعتمدوا بشكل أساسي على لي سيريال يعني الحبوب كما لو ولو بلي القمح. لي سيريال contiennent des hydrates de carbone qui fournissent de l'énergie يعني هاد الحبوب يوفروا للإنسان الطاقة. Cependant, le corps humain a également besoin de protéines, de vitamines et de sels minéraux. لكن الجسم تاع الإنسان يحتاج أيضا البروتينات، الفيتامينات والأملاح المعدنية. عفوا ما نسيت باش نحول باسكو راني نقرا من الكتاب. Alors voilà, il est de première importance de consommer des protéines. قال لك من الضروري نتناولوا البروتينات. Les cellules et les tissus du corps en sont constitués لأن الخلايا les cellules les tissus أيضا الأنسجة تاع الجسم متكونة أساسا منها. La viande, le poisson et les produits issus de substances animales en fournissent une grande quantité. يعني اللحوم والأسماك والمشتقات المواد الغذائية الحيوانية ذات الأصل الحيواني مثل الحليب تتكون أساسا منها هاد les protéines. Les vitamines et les sels minéraux ont aussi une grande importance bien que le corps n'en ait besoin qu'en de petites quantités. يعني أيضا الأملاح المعدنية والفيتامينات يحتاجها جسم الإنسان لكن بكميات قليلة. Il est à noter toutefois que dans les pays riches, certaines maladies deviennent de plus en plus fréquentes parce que beaucoup de gens mangent trop. ont trop d'embonpoint. يعني قال لك il est à noter toutefois, c'est-à-dire نذكروا باللي في البلدان الغنية بعض الأمراض تكون راهي يعني تتكرر ولا تجي بطريقة متكررة فريكونت يعني باسكو بوكو دو جون مونج ترو لأن الكثير من الناس يأكلوا بزاف في هذه البلدان الغنية. اون ترو دون بون بوين بون بوين معناتها زيادة الوزن يعني عندهم بزاف ظاهرة زيادة الوزن. Dans les pays pauvres, à cause des carences alimentaires, nombreux sont les enfants qui souffrent de maladies ayant des répercussions sur leur développement physique et intellectuel. أما في البلدان الفقيرة dans les pays pauvres, à cause des carences alimentaires بسبب القصور الغذائي ولا النقص تاع الغذاء, nombreux sont les enfants qui souffrent de maladies. الكثير من الأطفال يعانون من الأمراض ayant des répercussions يعني هذه الأمراض عندها انعكاس ولا تأثير ولا عندها تداعيات sur leur développement physique et intellectuel يعني على النمو البدني نتاعهم والفكري. هذا فيما يخص النص. نشوفوا دركا bon en ce qui concerne هنا les questions. إذن
ليكتور اناليتيك يعني قراءة تحليلية للنص. اذا هنا هاد لي كيسيون سي فري كو يعالجوهم اون لي تريت، مي كاين دي فوا كاين دي كيسيون زياده ما يديروهم على شكل شغل اكتيفيتي، درتهم لكم على شكل اكتيفيتي. مي افون سا لازم نديرو اون بتيت اوبسيرفاسيون على لو تكست، سيتادير نديرو شغل ان باراتكست، اون با ايتودي لو باراتكست سيتادير العناصر المحيطه بالنص، يعني كيفاش الشكل تاعه، لوتور تاعه، لو تيتر اي تو. اذا نلاحظوا بلي لو تيتر تاع لو تكست تاعنا هو لاليمونطاسيون. ديجا لاليمونطاسيون سي لو مو كلي او بيان لو تيم تاع لو تكست، يعني هو الموضوع اللي راح يدور عليه النص. لوتور اذا نلاحظوا بلي في لو تكست تاعنا ما عندناش فوالا. اذا كي تشوف الكتاب لتحت ما كانش اوتور، كاين لا سورس مي ما كانش لوتور، الكاتب ما كانش. دونك نديرو سون سيتادير ما كانش اوتور. لا سورس اذا لوم اي سون انفيرونمون، الانسان ولا البيئه تاعه. باراغراف كاين 4 تاع الفقرات. اكتيفيتي 2 لا كيسيون اي quelles informations dans ce texte plutôt. ما هي المعلومات اللي يحطها ولا اللي يمدها هذا النص. اذا دابخي لو باراتكست من خلال يعني ما شفنا في العناصر المحيطه تاع النص، عرفنا ولا فهمنا باللي il s'agit d'un texte explicatif qui parle de l'alimentation، يعني يتكلم على الغذاء. النص تفسيري ولا توضيحي يتكلم على l'alimentation. Activité 3 quel est le champ lexical de l'alimentation. دائما تلاحظوا بلي في النصوص هذه الكلمه او لو تام يسالك ولا يطلب منك تعطيه الحقل المعجبي تاعه، يعني الكلمات التي ترتبط بهذا الموضوع. اذا الكلمات على حسب النص كاين يعني الجوع، كاين سوز اليمونتي سوء تغذيه، كولتور يعني زراعه، ريكولت حصاد، فامين مجاعه، لي فيفر المعيشه، لي سوبستانس اليمان يعني العناصر الحيوانيه، مونجي يأكلوا لا سيريال حبوب، l'alimentation, protéines, vitamines, riz, sels minéraux, consommer la viande, le poisson, carence. On a carence مع قصور alimentaire يعني غذائي. Activité 4 quels sont les éléments dont le corps humain a besoin. يعني ما هي العناصر اللي يحتاجها جسم الإنسان. إذا على حسب النص نرجع للنص. إذا bon على حسب النص le corps humain voilà في الباراغراف 2 السطر ما قبل الأخير. Cependant le corps humain a également besoin de protéines, de vitamines et de sels minéraux. إذا هادو هما اللي يحتاجهم hydrate de carbone céréales اللي هما الحبوبيات, protéines, vitamines et sels minéraux. Activité 5 relever du texte les phrases dans lesquelles il n'est pas substitut. يعني il هنا le pronom personnel ما يكونش مستبدل. إذا نشوفوا voilà. إذا نشوفوا هنايا les phrases كاين il ne suffit pas d'avoir de quoi ne pas mourir de faim. La deuxième, il est de première importance de consommer des protéines. La troisième, il est à noter toutefois que dans les pays riches, certaines maladies deviennent de plus en plus fréquentes, etc. إذا هادو هما وين كاين le il qui n'est pas substitut. Alors, activité 6. Activité 6, l'auteur utilise-t-il des phrases impersonnelles pour إذا راح يستعمل هنايا جمل وين تكون لا تورنير امبيرسونيل يعني ما يكونش الشخص محدد. إذا لماذا يا ترى استعمل يعني هاد لي فراز اللي شفناهم كيما هكذا. l'auteur utilise-t-il des phrases impersonnelles pour. إذا بالنسبة للقاعدة لا رègle on emploie les phrases impersonnelles pour objectiver, pour être objectif et ne pas s'impliquer dans le discours, c'est-à-dire les phrases impersonnelles ou les tournures impersonnelles, c'est-à-dire هي جمل غير الشخصية كما قلنا، يعني ما يظهرش فيها ما يحكيش فيها على موضوع شخصي أو يعين شخص خاص ولا، لكن هنا شغل يتظاهر بالموضوعية. إذا يستخدم هذه الجمل الغير الشخصية اللي يتظاهر بالموضوعية ويعني il ne s'implique pas c'est-à-dire ما يتورطش هو في الكلام أو في الحديث. هذا فيما يخص نرجعوا إذا قلنا l'activité 8 relever les propositions relatives. إذا قريناهم العام اللي فات كما قلنا، هذا العام تقراهم شغل مراجعات. quelles sont celles que l'on ne peut supprimer. إذا
ولا sans changer le sens de l'antécédent، يعني حتى يعني ما نحذفوهمش، ولا حذفناهم ما يتغيرش l'antécédent يعني السابق. إذا عندنا على حسب التكست كاين chaque année parmi ceux qui، إذا كي هو كيفاش نقولوا ضمير الوصل، pronom relatif ضمير الوصل كما نقولوا. Bon, chaque année parmi ceux qui subsistent، إذا هذه la première phrase، il y a des populations entières qui، إذا l'antécédent هنايا chaque année parmi ceux qui، إذا هنايا l'antécédent هو ceux، إذا باش ما نتفاداو لا ريبيتيسيون نستعملوا ضمير الوصل اللي هو كي لو pronom relatif. subsiste il y a des populations entières qui هنا على من تعود على population entière. قلنا لو pronom relatif soit يعوض l'antécédent un mot ولا un groupe de mots كيما هنا un groupe de mots. Alors l'adjectif ou le nom plutôt le mot l'adjectif تاعه. Alors, ceux qui sont sous-alimentés, c'est le cas des pays pauvres ou d'immenses, etc. Les céréales contiennent des hydrates de carbone qui fournissent les hydrates de carbone. إذا باش نتفاداو la répétition، باش ما نعاودوش نكرروا هاد الكلمة groupe de mots كيما نشوفوا، إذا عوضناه بكي هنايا ضمير الوصل qui fournissent de l'énergie. عندنا aussi dans les pays pauvres, à cause des carences alimentaires, nombreux sont les enfants qui souffrent. إذا كي هنا تعود على les enfants. دائما الكلمة اللي تسبق le pronom relatif هي l'antécédent. إذا في القاعدة واش نقولوا؟ le pronom relatif يعني هو هذا est employé نستعملوه pour éviter la répétition، يعني نستعملوه لكي نتجنب التكرار تاع الكلمة اللي تسبقها دائما اللي هي نسموها l'antécédent ou d'un groupe de mots. Un groupe de mots مثلا يكون le mot ou l'adjectif تاعه par exemple. ثم في الأخير طلبوا منك في الكتاب على حسب لا باج، طلبوا منك تخدم شغل l'expression écrite. إذا رايحين طلبوا منك تكتب شغل خلاصة من conclusion على محصلة النص. إذا conclusion على حسب ما فهمنا في النص باللي لازم يكون توازن بين التغذية يعني بين الفقراء والأغنياء، لأن قلنا الفقراء عند القصور الغذائي عندهم مشاكل صحية، أيضا بالنسبة للأغنياء لما يأكلوا بزاف عندهم مشاكل. إذن لازم الأغنياء ينقصوا ولازم الفقراء يأكلوا مليح يعني بشكل متوازن. إذا نقولوا مثلا il est nécessaire، عفوا، إذا هنايا expression écrite قال لك trouver une conclusion au texte، يعني خلاصة للاستنتاج للنص. commencez-le ولا par une construction impersonnelle، يعني بداوها بجملة غير شخصية، يعني ما تكونش مخصصة على شخص معين ولا تكون للعامة. إذا conserve des méthodes de culture rudimentaire، هنا عطاوك يعني الكلمات اللي تستعين بهم. إذا حنا واش درنا une petite conclusion. alors قال لك بداها بجملة غير شخصية يعني une phrase impersonnelle. Il est nécessaire de parvenir à un équilibre nutritionnel entre les pauvres et les riches. من الضروري تحقيق توازن غذائي بين الفقراء والأغنياء. pour que les pauvres ne souffrent pas de carence، لكي الفقراء ما يعانوش من النقص يعني القصور تاع الأكل، ni les riches d'excès، وحتى الأغنياء يعني ما يعانوش من الإفراط. excès معناتها الإفراط. afin que tous deux suivent une bonne alimentation، حتى يتمكن الاثنين من اتباع نظام يعني غذائي مليح جيد qui contient des éléments nécessaires au corps، يعني نظام هذا النظام الغذائي يكون يحتوي على عناصر ضرورية للجسم. إذا هذا فيما يخص لا باج 34-35 لو تيم تاع الاليمونطاسيون. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا اترككم في رعاية الله، نلتقي ان شاء الله في نصوص اخرى وفي دروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.